aito Jean-Pierre Bileo aito dona je me ponto na chana le pomiton bénéfice si bonyo sibo mauni pon le pomele to mi kudo asan dagbodagbo egbeton do ganlodi ekui mi mo do idoro mo lo gbe de pelo le yi gan aye na waya o asan pe olu mi wa gbalagada mi le fun le ginu mo eyangbon do mi no kwesi se nu mondo jicho to lo melebo unu yen to wo le puro kan no do ko to gbeje pon se mo je bo egbeton e ma do na gbalawa e tin gbangban gbegbe bo mi na kenu padu to ko nu to pon la da ko le pogo tete gbe se mo e je do bo to pon la ke sin o gan le yo do agbata mi ton wi eyin san de de o to pon la mo go mi pa ke do mi na se ro pa mi ton e tron to wo ji yo nu yen ni fo e ma do na gon amo ta faku e na kenu padu o agla suwe ma fon gbe ton ni ayi so be glace ma ete wa de gbese me gbeto mi fo fe de te mi to le me ta ku wo sunu ase maduso e ma duna gbon pele ro to gesi ji wa hun e de le do mi wa mi to pe ton attaque ja fe tinte kon e lo ni pe me se mo e je do o gbe bi kan gbe do mo attaque je ma pe mi wa ajama e na wa lo pon e gbon ni e o we so ko tun lo le o no wa le nkan ton no bi ran so pe do ndi ran we de me un rebu mana we de me ajen so me we le me kule e na we de me we ko na no fi oni dai no bi so pe do so me wa ga yo me di mi to gboro ye me do mi pon ga lo me de mi to gbe ndo poropo e te ma don yin lo le gan ho bo mi ko wa de le ko tun gbe bo mi na gbon fun ran to gbe nu mara ko Wilfred Atun podo o mara ko Usman Togo ko Wilfred Eve Atun e bodo Usman Togo mi do na Usman Togo do mo assalamu alaikum elo alaikum salam na ojule lai o Eve Atun lo be yi o ganda wo le po do ko sin mo abai do bo ti to mo ko ile do nyanu ko tete bele do se yo communication tan pa lo le ganji do ni ku do so yeton do access yo e gbero so lo wa do be to lo me mo ni ma pego e ma go yi le ile bi go ma ele wa so ro no na parfait ganji e wi mo ipone e na chani mi do gbe to ganji mi ko to pe na to ka be le to do ese de yo nya ngai ga do e na ma gbe alo de nya yo ji dari do vi ayi wa nya ngai ga alma be président o Togan Patrice son excellence Guillaume Athanas Talon nya we do kana ye e na ma gbe wa pon e sa ma ki be wa e na to fun egbo to fun gbe ba mo jan won ina ma gbe lo to Victoria ni kon bo e se lo be yi o pate ko tu pepe yes si asanji amodo le bolen ko la lesin ko e ne no vicha ide gre do mo bele to nu kon yan e ko ya ton e pe e ma go yi la yo me we sin no ne bro mi mo ya ton e pe oh gbabi e na chere no mi o do to ko na do mi ganji sen mo je do bo kenton odo yi mi ado na me mo do mo lo jire do ma ya to ji ni to lo mi do to ji na mi do akeje ba me na mi wa mi to gbevi gbegbelegbe nitoyi akande je do mo je do asipo me arufundo yin no fi a o do ade yo ni ma fi di amo mi a amo le ko gbe me e wi arufun paapa chonchon lo yin le ko gbe e ma do o do so me e po si bi le so pe mi do ba o di bi ado mi do do mi na kenu pa do to hogo atu mi na so yin ga bi o to pon la mo ni be yi so ava to me do no loji mo awaro fine ti me le ba gan e kai do suava kame jiru suava do agiro toro jili do no loji agbangba se mo eje do to pon la lepo ne no loji do fun egbe to ga ni peche na amodede ayi mi wa nkaga o mi pala e me lo sin o to lo sin o ganwa se mo eje do me la ho o afiwe major jan lo na wa amro lo me do fon e ga do mro e o no te we e ka do mro ye ma de wa si wa lo me mo gbo to iku lo eru na wa yi osun iton premier yi wa e ni me mo gbo te ku turu bon e we monday e ma igo yi e ni be yi tete gbo me la mo do me lege yo me la mo do me lege mi do wa lu ge no pele yo e be yi o ho jira so ato on tete gbe wo yi o jira so ato ka we do atota do to hodi do sian pawe gaga yo de na do ne we da tota do to hodi do sian pawe gaga to adomlo e do ano so afatron pa ma wa dagbo jilendo so ava edu egbe tete egbe me na mo do melege yo me la ko Alhaji Musa
Fatau. Ngalajo. Kai amusa Fatau ilo nbu apara do mina kan padu ne do to pona lo mo mo ka so mo ga je tediro so ntire be so mo wa le do so ava kan lo me he kai pun tren bo do lo ha to mo ni be coronavirus so e magbon ide manone gaji na ka do he do no mo gbo we je mi do jure wa ine bo nsuo o ko mi do bera ko mi ko avo mera ho matin ajimon ko de npo mi ku do ho ku do zon mi ku do tozon yiwa e na chere mi so mi ro ganji do dogbera mi dogbena mera ho gbevi dawaji elodi fogbera no do mi ga do wa mi na do bi mi na bon bi me gbeje ni lepon bora bon ye kan mi to na dogbe to vi to si bene to le bingo aso ava wa sen yaro dogbe dan to vi to si so ava ton le dogbena me ba no compteur so ava ton mera ho zanu viwayon Jean Major dogbena deuxième agent au maire conseil communal CA le BCV le bureau ze gbendura no propo to le bureau no gbo gan ho no gbo so se bom o gango ese po mi abede yo àwọn to fon gbelo pele ni tete gbe mo je lo no mo so to ya to fon gbelo do fi bi na me lo to fi le on be so aba le yo se fon gbe wa kan ya ado ti do nko to ayi so gbele mi ayi an bonnet du form sen mo e je ro mi na ma do na e de wa mi do kwa fo le fuko mi na kenu padu we mo mi bele so mi do jikan do san de eru wili kwa me mi do je asepoji do so aba fun gbon do medin no yanda mi le do wa mi la ko o sejo razu mi do gbe to ni bo sijibo lo na ni ku do o takunda gbo do ga we peto do elo to gbo do wa mi do je sun gbon o sun tele be sun mi wa kaka je tete bo to vi to sile do mo gbe no mera ho matin ajimon ku de npo amo ho ya cambio gion mi son mondo gamaison criminal wa nugi mi wa kaka je dio ino mi gbe dogo nu gbo na volcana bibran team na to vi to sile gamema pe mi amo mi gan sesi ku na clean beni se mo je do na mi gbogbo no mera ho zanon viwayon Jean Major edo yi apote onu gbo edo wa trolo we je nu kon ndileti abiosi ni mi ran gbeji ni le pon npon nuge ndo atejile bo me ga be zo wa to hele o adora plie bo na do ni ajo an wa so gbon ye fo yiro fe do route e gion ba nu contract e ba je nu ko e do wa tro nu gbo ye me be cadre si o meton lo ezeme bisien ya lo bo akan hu do si o meton bi o na lo so wa gbon e gion yi do na e kan bi o wa timeni e go tro gion ji o ni lo jo na wa so gbon e so wa do na yi bo we ma ge ba dossier temeteme gero o merio ndo tekpo na ye ndolo ego huyeton ba inu dirado to ton le ngu ba do so aba to le ngbo e wa je we ma gele ro ji wa gbeje pon e ka se we ma gele ngbo a je we ma le gbeje pon ji kaka je kiri o e wa mo hudo de le hudo do so wa si kominogo do apaku o so mo ton ya o apaku e do to we ton ya ni no megbe to vi to si so aba ton le ya un temeteme e gbeje gele pon e ka do wa ngbo e mo do hore do tela mba edo so me vile o amoro mi yele o awajibo mado moto bi e to ma zon ohun e wa mo ma do poro enu gbo ba edo yedo na ba yi zon ohun do poro ton po to machine po na so me vi mi to le merci le amoro no zo wadi o ni ya ba egbon do tro geji do wa ya so me ko to no via una peri ngale de o mangale to no gbo je control zo won to ya tepo ze o magam si o magam nya mon préfet me na mo le nubo me na waso gale eze wa nubo ye ba keka tange na wenuge na me na ze so ni koton ju nubo mi wa izo won le mi izo won oton yi machine oton wa do ba nu e gilet nu ge iran ze do o ko we nu ge ndi na jo gilet de protection flavo e na ya o wa do e no le bio mi blo nubo bo mi se jonu e bo yin lo mi go se no jo mamra so mi village on e ya so me on we ma do bi ota menu yo fe ile odun yin ni bo na me we ama se ko do asiko jibran ti jon chechele eni o mi a blow table ban 710 e be blow do kom lo bo mi ma gban so me kwe me ri oto le bi patapata mo ton o kanwe o gba e we inde mi wa lo bo e ka e do go se fini o mamoro ino tori do hun kun e na aliru ambi oto na ganji bo ralisi apako yo ndire de nubo e wa pon ino mi ze aliego si agasa godo me do bi o village de ya o me o aliye no ndire o fi me jamblo bo we de mi ka wa tro lo
yo ni lo dalo we na Nigeria bon ma wa ni lo we ro fine bo e ko de ti o mi do wa de mi wa tro le bon me te po mo ya o de o ma no ton bo entrepreneur de ya so no jo mi re bo do ho bo do aso lo de ya blo e na ya blo de ka ya za so a lo meni on e on e claim blo a yo ni lo suivi e be aso mi na no budo bo na budo ma no e won lo mo me mi na do chicho ndo di chicho ale polo so ga ru nyan ni egbe ya mi ba ge no boye mi de ge o mi osongion ye ba e dalogion go ba e passerelle ino bi aso no mi do to vito se bi e sungisi me ro un me camera ka me ro kirio ye yan me ge tron agasa go do bi un me camera nungle ba ne bo mi ba yi ino mi wa soava do meri osinu ko ya ki tore clem do yo mi na mo yi ba yi bes lagune nunge do gbotokla mi ba yi pe ge gbotokla mi ba yi yo fi folo sunen bo mi ba ke ino atron wa die jira do bios hun ka mi so hun me ki bio nunge di an pon hwe we po do bio na do bokun na ye me ba yi to vito sika me oso gejin do ale o ke gi ro so mi o ba yi do ale ko tonji ino mi tronyon do to e ko na mi da ganji to o ni to mi ton do to fi kan me o ma yon gbon do pari ki ba o na yo no do ni igba to le gbon e cho do wa ba nde hen bio me kan kan ni nde hen bio me na to tagba me auto jele mi pon nga mi do o ni to re ma yon gbon do pari me mi na ba ipa kan da ko na ye fo do clôture e gyo ne ino mi se to e gero kento ujra mi ba clôture na bi patapata le pa kan do ngwa ba ta do ba ro mera wutu je o yin do jura nya nu godo klem ni o e ma do na o dia nemu ne e gro so mi ba do kento sin to home yin mi tron kento ngo aso avasin to home o mi amoro yin do abio a o megbon do gbe o abio a o megbon mi do to we da holo pote mba maternité bo yege mi de yo ba kaka ngo di blafo ba yo ba inu yo dal ngoro hon le zedo tenome bo e gyo so mi ro gobro nya a o nya gbesu camera so ni nya mi o se to ro gbesu camera re bo egi oso yo gbigba me roge ro me gba o rupo ngoro egi ro gbesu gba egi oso ga to esi awajire ino bi ro pa kan hora ino mi no to me o mi amuro oso me ko école primaire publique da o me gbon egi ro me o yo pa kan da ko kan ro sun ro ga oge mi lege mo mi lege do de nítorí ko de nti o ino se fule o ye tondi o amuro me le gbon egi oso bo nu kun pese fule go so me ro to tagba na ye mi ba inu pon meto merci les ils sont et nous sommes des blocs et manifester des besoins étant là mais à deux étant là et nous mais à nous blocs il nous bien on va quand même dire mais moi il clôture da holo bloc fin ouais bon nous il est bloc fort et là nous on to bloc quelqu'un oui bon village des hommes il est bien assommer que le nous kun ben c'est arrivé na pe nous kun yo fie ton boy fie bien mais boy il est bien nous boy na là et quand nous clair mais il me l'école à soit va centre fier le son gambe mi no ko di o mi le je do so mi na mo lo ko ile vo clôture blonu école eton loro e akwe mi seji o école primaire de fion mi no bleu fion de so ale wa meri o fie bi de dion gambe mi no ko do dion awa meri o école ko be lo si godo fion de so mi la so wa fie mi de fion de tro dion ni no mi le bi o to ko de problème mi ganvie ya mi na mo mi gba so me ko de le mi gba de le bon asero ero difficile ver ou vile bon gosi en somme ko libudo ile yo e no gbokun le bo a bo mi do bije ma bo passerelle ni ta mi ran cha asome ko le lo e mo passerelle la bi to ho ma bi o ganvio ana mo le supo bo iro mi le gosi no fi le diro so va 5 ans même bo to bo fi le kla en fi de yali mi ablo ali no gosi fi le dio mi na mo mi na do na podego ngo eye to no o me ogun to we na do bi an gbezu do fon na do yan welu age o to le gbo cheche na mi ka be yali o ge mi ro ge ro podo podo ire podo san le o mi amoro e bai ndebo e gyon vito se le go podo san le ge no e bai ni na bai gbon beto hen ton ye nyan kaka nyan bi o we me do no ira yi ogbesu do mi de o fie no fi ro po fun bo keke keke o e ron gbon to ji fun ron bi ogbesu o me do no eje ron gbon fun e o file ne o ko le we no ira yi ko le we fie bi de ti o e no me ra ho me zanu viayon Jean Major edo noe mian kuni bona bloro toho commune so va tomele me bo ino ma galo no mi janwe o chubo kulo da fo me na dalo alieno ali daho alieno ali daho bo me go si ko bun kan me go si dangbo ya me go si ajonwe ya e gbon lino il a traversé ma bi akasa to kan me facilement edo so micro titule bi yo alieno we bo ali gbon fune yo
e ya mo pe so a so mo bo di do de kame e de kame a mo fena ali do ne mi ro fi mi tan di oro to ko ro po fena ba to se mi jan o pon ko mo no ya no mo de ken do ali e bo fena no ide kan si bo fena ide kan ganji bra so mo bo tan do we me o meton no bo file no bo file aro pe to me e me o asieto to iwe si aya to o ena chira mi mera ko o premier ajo me amusa fatau ko le ne mi jeji ndo ga do gbo so mo wa mi le do so aba kan mi do e ka kele bi pata mi o e temi mi ka kanu na de pe jojo jare so ba kan mi e temi mi kan de pe jonjo jale o amoro do ye lo so mi do wa no gbo ye apoko nge kwe nge mi le o ni leti mo yo ato fi camera de pe gan président des jeunes mi ele mi do o zona wa o ye me couche ye vo do couche ye me gbeto olopa teme mi jo wa so jon jo jare ya nyon sile ne ya egle bi nu le bi tito gle bi o mi yi wa bodo wa ye me jon jo jale o mi nu gbo mi ro ye me dile ye wa mi de ni ba wudo iton le do ali ko le di o ye ken pandora mi bo mi so mi se wo ma gbo mi to me bo mi go tito le yi ba mi ye ba ko dira ma so wa to lo you know gan ri ho yan ne ni ba tito ndora bi o to de mi o an ba ni kipe o adu mo jon jo jale egbe ye ba igbeto gbe gaji ba ye be le kuro na me ba ro ni ajo an ba ndile amamu wa ye he nchegbele egbe mi magaru wa bagionji tito gle bi o mi yi bo ire so yin bi o to fi kamen bo nkan ho bi o ya ro o ekiki bi o so wa ro me gi ro so wa ro nu gbe pe npo mi ro so wa ro olo me oh akpo gbe bi oja kan ho do ko na kam yo kan ho bi obo kan ho bi oh yo sile ni apa we do mele mi wa kan di o medile ni si mi da gba mi do do mlo mi wa mi mo do ganji do yo sile si apa we do ye dede lo ogbo te le gbe yo sile to me to di de rei ye do bu le poro pele poro abi do ko na yesu le do ho to sa fote mi di garage tete fote mi di rei o gro so o pataki de bo ngo bian kuna me do boton juru gan ge mi de gio et quand il misé to gan mi ton si géré Patrice Atanas Guillaume Talon le programme d'action du gouvernement ton et le micro crédit aux femmes à la vie du roi c'est do awade di bomo et que bi wa to fi kamenga ye me pe nkunu quand on le go ye wa mi de mairie bo mi asumi ayiro yon si le big pata ye sunwa ye pankon ye ndoro re do akwa ni quand on ye na nyana ye ga nyana lo pate me na nyana igbon lo pate me na su gbon na yo nítorí me leti ye be wa yan ye yan ko die ni na su gbon do tagba ipere aka zin jura me yo adu na godo ton aro pongoro titole yike egilo ye sunwa ministère de microfinance me no bo ye wa mi de bo mi to yon si mi to le ye binwa bo mi ele mi ga do na do ino mi ze ni we digital bovoran tofiton ni wa bioi meri wa bioro ye ga ze kandoro po wa do tofitan me ba ro we mage misile minole temete na se bio ira po mo bloka yo eni o mi aze do agun mi do nu ye nu bo e ga so pe bo fi mi le fidion mi ko tito le bi ye meru on jile be dion so be de mi go si de mi go si dion mi se po e bo cambio lo ko nu mi ka ze mi nu ko ya nu yon le tito yon le ton niveau te mi ka le ta bon eti menu mi ka pongo ido le bi me o mi mo do nu gboro nu kon ye bo mali me dion iro no mi ton le so mi ton le mi po gan wo le me dion ye ni ma po lo bi jo do mi ro kan e ton ko bo de mi a blog mo ko sana fanu yo mi ro kan ho ye eyan o ajimo na kan ho yo man we do we de kan me wo na kan ho bi mi no to pon la vigante kan me ton mi se wa yi be do le blo o gapa do ton be no so me do fini no ni o apa ite ko mi ka dede me ka je gbe do gapa o me pa ton o ai gapa da gbe o me te bo ele fifi ne je gbe ton ye on ton fi ase ko don dia fi ase ko ka bo aro do gapa mi de mi do gapa lo tofin gapa e duran blo be binonsis ministre de la justice boto to gapa o de wini no le mi de mi do gapa no e joro de camion nebo e kana joxe me bi ino ma yaya to me mi le gbe dion
senji we jija ndo ganji bon walo mi ton da iton lo mi na de si walo le me janda buna to mero fine gbe yo de bram to ni gbon mi do tekpon buna kwido ali no mo re gbe afokle nde we yede bon me ka yin si aro fine da yo mi si ndo ndiwe zen bon nu ye vo yo ni do indo aro kanjio we indo ado gansin pouvoir les biens ayin se vio ne wa konto yo gbe hu gan we o adankule se ato e ganji ena se do me la kaniyo e hu gan se de suna so do mero ena so me mo ro no ye vo yo incident kle ne wa ro de kame we onu bo alo de se ara do du ho do na e mo aye ro we no ha e we no ezen pere bo e ta for senji bo ho me no do se me do wo to mi to me le senzo wa tole o de ye pe nku ho bo do de ra ndo gbon e ne mi mo ne o mi amado le wa yo eyin peta khosu mo do na ma do de mele keke ton ino wa so ava bon wa timenu to vile to fi ma do kwede ya bo Canada su fi ma do kwede ya bona wa so e wu kan kweton yo bona wa timenu apa ite kwe mi de do to pon la gan e mi yan apa de me mi yo fo de mi yide abono nu eno nu yo a me mi ton nu e nu bona yo to ho comme so va ton ero nton le bi me mi amoro ira wa so va trop lo centre de promotion sociale apa mi ton fini ganji bo ndebo je akpa no ko yo inu wa mi gon bo mi jade so nu e bia nkun mi o vina so gangan wa no le bi mi no kitu ko le bi no bon mi non blo ndi séance de sensibilisation mi non play to bro timena nya de me da be nu e mi ton le me ko mi ton bo da yo e o gbe mi le jo gbe audio mi do atepo mo le dio walo mi tole me e no inu bo mi no bible ko le binu kai mi na mo no de nu en ti bonda yo ko de gbe po mi mo fu mo pa ide me wa gbo kara pe mi de wa mi si odo ko mi o fo wa ele po ni lo mi na jiro bo mi ka de wo le binu mo bible o e che passe a fo do ko si apa ho ero le to vile we na no po buna sin pe do buna blo to itan do apa ni ko mi ka sin pe do bo ha to vile bo no yin hu to itan le karo ti menu mi lo to inu kon si apa ho ya eno le mi ha le din wa yibo do mi lo aso mo ko ye mi wa lo le gan ho mi de mi do d'abord yon ni lo mi nu wa de film bo mi no play to ville mon play c'est aller c'est ville bon mi non do conseil de municipalité municipalité te bon mais ça municipalité mi non bloqué to c'est aller po bon ya session conseil de soin mi le vont bloqué to et conseiller communal bipo bon to ville so no assister de so wa et après no yo nous dans nous minalo c'est aller chef d'arrondissement de Kouroupo bon il y a son beau conseil d'arrondissement c'est ville no bon wene nous il collègue do mino do ordre du jour nous do village de Kouroupo tourner bien do bon bloc contre rendu bon c'est do mais et wa mego mais son gbidi pon bon e ka ya bo il do mi en blo nous il PAI d'accord mi ablo PAI yo et no de mi no se ale bi bon do nous mi ablo dion mi lo to vi to si le bi to vi mi to le oui ban do ban ka hudo to le bi yo et no bi no za mi gon bo mi na chane bi bon nous mi si blo ga ho lo me e lo mi na blo ko lo me e lo mi na se ko di o me le e lo to lo tian e lo to lo tian e do le bi nde ndo mi at de boudé mi na poser donc comme ça va tomber e ma hudo to vile to ide so no we mbule bi ide so no we ba mi lo die bo mi no kon faisabilité no ton ena chenami oh bon ekele bi poata o poite me et ton quoi me dit son et on iro fon fadek affecté no la fêté a koso nze ko re binu mi ba koso fon iro fon fadek affecté o il a reçu secteur de mieux et qu'on doit lui mi a secteur de wana qu'on tibeni mi donc mi zo gba so me kora mi blo le na mi blo clôture et non ndo bon fon fa dès que nous la fête yo akwede we don se do mi bo il do ko wa mi gon mi de so na pon hudo to vile to ah il no mi ze arrondissement lo dio et do latrina et o mi na blo latrine nuye et mi ze fi lo dio do to ko iton ko gble mi na blo mi a vo po na dio no po na le atana et no le o de mi no blo po na ko akwede le bio a ko so se do mi mais mine des ressources il y a une mobilisation des ressources propres et nous un problème de dominer soit va dire bon mi kana bon ya kana bon dogbe to vite aussi les bi de mi wa mi ple to vile bo wa mi gon bon mi do kudo mi ton aso e je soit va sin commune do edie bi de jon akoso se do mi
akoso sin bro to wa milordu na do do so na dalo goma no me bone bona wa ni lo but dem kan bro mi tede mo da kumba mo sa e mi ka wa ni lo bon clean mo me abro le o mi ze kule to vile bro ini te ko ba accompagner mi enu yo mana blame ya npo ye kan lo na do gbon to vi to si so abaton le bi de mi ka ze no bo kule yo no po en bi o iro predo mi no gbe so me mi no adu ami ala da no so ava ko bo le bi e je bi bloquer mi ji o fini o mi ro hodo do yo na mrole ilo e pon o to pon la de ledion e he no yi o na no chofu sin akwe kete bo no mo empo iro fini le so avare ma do ai eni o yu ve da ho mi do fi akiti ma ba fi ba eni o ve da ho yan ai uve da ho ewe zomo no propo mi no le mi le ko wa réalité du terrain ji ya chelo do dino ke mi do akun ba do mo no sa mi ka lotis pa mo lo no en kuto mi to le o ne mi eska sim blog mo mi aba ko do ba o me mi mo me mi to un transporteur mais do do nebo mi no yiro esi mo do no ya mi mo zemi jan le ya iro go si do mo no wa so ava bang tikiri fini bo bi no mi le on zenu yidele so mi bon dio mi do agent collecteur ino mi zan bakade so ava kala viton dio mais mi tele do parce que go si so ava on bona sa po viro fi dio mi ze agent collecteur mais na ikwe regolo mi le sedo we de so no wa ni lo ino mi ze so ava si an lio mi go si akasa to bona so ava mi se ko so ava fi no mi na mo mi to re fi no lo ti ko zemi jan ko klenkle mi no chan we jan e no le mi no chan bo mi de so mi no tek bo mi no mo dira pa mi to me d'accord mi no mo pa ino do to le so ava ton le o mi le on ze on blo na ena chena mi che juru mo wa me che do to mo problem do do o auto coronavirus di wa do so ava do bele tro me bo e ma gbedo o agbegbe jiru bele tro me wa so ava ka me de do olo te me du che jo to me so ava kan me o mi do nungo ba ni bo mi so gbo me bi patapata yi nungo gbo ge mi do wa tro lo ni ro poro te ba yi ye vo flase le e goro clean na mi do wa de jiru ege ga o ze nungo to bi mi wa zendo ba yi ye mereti ye ba yi ye yo de roulé mais le o mi titule kai mi bio to me bo mi no he megaphone nungo da ha ge o bo alote do anzan bo covid 19 ena do dekpo ma ye biberu to fin camera do dekpo mi a pon mu do apage on ko mi a bay nu yo dispositif de lavage de main oui non c'est bon claro mi bay kan we ko tan menu bo mi a ma bon do to ko de le zemi jan i peto le pele no le mi ma bon fe le bi elian nous na blo sous en semaine clé de dion gouvernement les fonds de podo niveau mi des écoles nous mi bon ils font covid mi yi so ba le su yi so ba ka do yo misé bo blo cash ndina mi blo 800 cash ndé bon bo le blo lavage de main au dai mi a blo 100 de gon bon non mi ma bon mi o ma e bi ko yi bon e close zan lo to ko le me bon nu nyo de mi na na pa no ko mi le bon mi lo photo ndi amaru ke de we a o wa lo de no abi o wa le me so mi de so mi dam lo ajimo o fi mi wa de kan ko na bo fune bra do le o a che pada ho amo fi e ko toji le bio do ye ni ko pon yi do no e so bo ndo mo yo amrole ile iwe akeji o wa lo de ton fo egbon ganji ton ka ve wo le gudo ne ton ve wo e ka ve wo o ye do fi de tin ba le fi na mi na ba ko si mo na do da lo to mi ton be da ye no kon le akeji de gbon e mo won a lo do ton ni ye no pon wo ni no ya ga pe hu de lewe ina wa da gbe no to ina hu ja janu to ina chene ina hu ja janu to mi la ko amusa fatawu mi le ni be yi o gan bodu gan kutrolo meton mi gboro me so abaton ni dobi dandan seulement eje do mi yimi o mi don e wa e bi ko te mo o gbe kle te mi na ise do to bi to si mo no ko lo be ne to ton bona mi to sun tara o to ko igbe to o gbe da yin do da do se gbo do roporopo ye ton le ndona ye ni tempon mi bio ido to gami to si je Patrice Athanas Guillaume Talon so e gan joran jolo to me gan ma o garan ba hina jolo to mo FIFA di na e gawa nu e ga juro mi ba igbon to me o na e bi ro pe ti so me nu gbo na mi accompagner ton ni lo mi tron do o se gbendo to vito so aba ton bi patapata ndo auto je bi so aba kan mo iba mobilisation des ressources propres e jo mi go tito le yi ni lo tito le ga wa mi asita kun le jan no ni kenkele ma gbelo mo na e tepon on accompagner mi on hodo mi pla mi do
na konyando tiro so abato mi jo an le adaru vona so abato ne egbe ire so emoni ye abio merio gbe yo amoni merio vikunporo e maga o pe nu so poti mi jo an bayi mi ga lan ba yan do yanu kan ege po e po me bisi ege so mi bio yi do e jale no godo mi ton un système do na mi o don so abato yan detere me ena chene o emekoto mamo dede ayi meria ko amsa fata o meyi bo gamoni bo do gango trolo o premier avion o me so abatone no mo do le 2000 le gogi eyin do mo re po gando to pon la le pele na do ado no mo do to pon le to endo mi mo mi gbelagada mi do gbelagada ni ho mi to lo nouveau o le bi papata nu mi to le gbo mi le to gbelaga po me kala mi don àwọn ajinu bẹ́ẹ̀ni mi lo mo mi wa to pon la devo le mi wa ena chena mi bo mi do mi pon do mo do me mo do mo lo jile o yidi tolo mina mi do yan nu yedi fosin apa we selmo ejerero Kalitena ro kwebo na go oweken ide wekan ti yala Kalitena ro kwebo na go oweken iyede na go apalu awe oye si kubo kan go dai ide wekan ti Kalitena ro kwebo na go oweken yesi kuwa dasra ho yesi kuwa nya iye na si kuba yede na go ide wa je Photo. Safa vajira imase kachebe benefice si gbalagada mi to gbeporo nu ko yan sel mo e jeredodo mi o dona mi olomo jimi no pon mi do bo mi yin won na nu wa mi to apawe we gojidi e ne be yi nwe devo ne nwe levo adu ido o sa mi to na bo eyin do mu kigele madu bi wawa ye me ka gbona du yide ndo ba yi ni ye yide ndo ba yi gbe fi gbo ni aye o deje o te no te deje me mu le ga gido mu lo keji lo mi duna pon te to mi do gaji pon mo na do mi egbe yo glace magu mi dunu pa an ke do ete glace manu wa de gbesan be ne gbeto ndo ye si me jan pa we ne ya e ga ni o memoni o penu ko do ma gongo modo na ma keze e jam na plan wa da mi se mo je ma ga do lo me ni ayi ndo be ibo ko to no do me to bile ko to e po mi si ama ndo fu no mo ibo ne ta avaku gbede na po wa be bi ni mi rai
mo mi do mo enyon ni do ko je ma pa lo do de ala agbodo mo me yi ko wa mo enyon ni o abaku gbede na po ami ko abo o do nu mi lo ni mi ga de we kede o me aka nga clash ma ro clash ma do pe me se to do ma be me tu do na do o prepare bi o be go ya so gbe bo bi me mo ya ye me o le ga u ga mi e lo le wa fun gbe ga o clash ma mi na kendo a classe ma udo egbe et donc yoro mi do da wa ku gbede na po la vertu appliquée donc gracieusement amade imbo eyelandia e ka vonde do sun kamera do e mo ele yoro mo do ntenye ni mais non ke ya ni do ta foji parce que e vonde dia no me de gege gege no mo ele lolo esupo demi si amaton dada mi ton le no mi ton le e no da maton bo mi no du e na da ma des fois e na un jedeji nu trop ton e no un jedeji bo no fie sin we ti bo no aso be no ndudu bo mi no du e no vivi ta won e ma mo do mi le gan mo e no e ma vivi san de go a mo me mo ni kin so da ganji me mo ni giamanda ye be ni ganji po mra ho di da ko de fia de pe ama ago yo ko di da fia no vivi u gan o boy da ma ene bo mi no duo mi ka tun do nde wa no mi we a ma we bo mi do du e ko ku pa mo bo yu ma gega ma du ade ani kon wa ma no wa no ma ene o no no wa esupo insomnia Flavo de mi do nu le duwe a hande juro mi o mi nonu o mi monde o mi na du ele monde o na du enyo bo mi do duwe nu ene le ndeti bo yovuno yoro acide bo ndudu do puru acide ton bo mi du nu acide o de le no chila mi ton bi no ton gberia o jado no po ene eyin do classement elin ke ka ba no adu do po we o adu nu wa no video cho to do eno acide ne no produit kaka bono na cancer ndindi do be fi be no be azon konkole projet jijeji ne mi no duo ma ton eno acide no do acide wuro la mi tombe e mere yin wana ganji bono duo e na do mi azon kono de 2000 ganji o eja onu mo be ru na me gbedo ipe yin je ro dudu lo no no wa yo eno jira na me do eno kwache nu fi do gbe nu bora do azon konko eno kwache nu ne le bo ma e do mi no duo nda gbe we do pone e mi lezi ama do po Flavo ado yiye kekeji alo ado afobo yiye bon de honu kundo mi te do yiye da yi o pusi ndende ne le de nu kunji khano mi le eno yinu konsin glo ene le wezo mi no ado perte de visibilité mi no aje nu kunu back po ji be ndo mon kun se do zodin ame ono blo e mi zia maton bo so bo e so le eno jura do deyere ganji be na no do nu kunu me juro to ede su ku be fini he an do nu kun no ado nu kun do egbe o amodo de mi damlo ndele na de ina gbonu konsin aparo ku na wa nu ti ba nu kun do egbe aba blodo zame egbe alo kezi e o mlan a fon le bo zi alo amodo ke nye kendo ndele na gbon nu konsin cristallin si apabo na wa nu e do glow dans les clones we donc gracieusement ne de mi do mi moyo e do wa zodi ophtalmologue e me no wa zoro nu kunzo wa to po e bro fine bo mi do mi moyo ma o te bon e indo nu wa khonu kunu e Flavo alo e khonu kunu me de bo e nu kon mia bo do ba kan joro jiton bo amaine si so ad se bo do nu kunu me do nu kunu me hora e afion siyon an so we on bona yi siyon ya yi do nu kunu me ne do mi me no amasi ko tele mi do mo mi ro tun we yin we so bo mi no do homo ado nu kunu me de we o chore na je so hun kan ne no akanjo de ro nu kunu ne le bina de wa yi bo nu kunu do be gradi ma ne mo nu ye da ko na de do beto supporting bo nu kunu no be nu na ganja bi ganja ko na na ho chenta mi tina lo de bo do nu kunu e o mi ko do fi mi to an wezo mi ze o tutan bo yi keka pharmacie dan I am gradi ma je pan o pon we nu
abi point ka fi ameton ate yi alikpa no do alikpa beno mo pom fatale ete yin ho danda ya e po do po oi dio oso de wa dunu do yesi meta pawi kabina mena ka tinuka ye me do se mi khala di mo yemero mo kile ta e do se favorita do se boasen ete ina wa ete ko dai do ko mina da po le bo eno le so mi do agban ka do ko do eno so do no gbo mi do se ne do fine bo mi do mi mo yo do e de seo do no zan seo ko binu no e de seo bo gona parce que fine le mi do santé plus mi do donc la santé du bien-être mais si wa don we je gudo ton le bia mais e no wa ndo no yesu mesin côté flavo aro ye me de ye bo e no plenu e no ye be no do mondi da ye de town ti e konte pede e no mo nu po be no to nu e mo abo ta no je fi fe meji be no to de ran blogbon e wo no wa zo de donc c'est on ne mi go si se oji bolezi adoton mi zero feeding flavo e no to an bo me de hu mo alo de no do e ru ye bo e da bal perdu be yimewo e bal de na yu tutu ya ado sin côté ne no no je jiton be no du e so ete imboa no je jiton ba du fine de tour di dawe na do ya onu je gradiment de gradiment yo dololo onu le mo na gona de lolo ba du pon e ndo e na iwa bo ya e na sinu nu ba se de jibo du pon ni maganu mo na je te ko pon we ya gbenu mo na je jilo de gbe mi kan na e o fi e mi de fi o santé du bien-être galo no ma igbenu ne ayo amo ho imra ho do brole na teze tu dawe kuna wa eni o so mo gbaro e se do to dia ya kan ne bang bang gudi ya kan ne o me ko ro me tan wa mi na wa lo mi na no ne e me lo so gbe lo so gbe lo boy gbe lo no ejije to le me si e we so bo no e ne no na medio e no imedi bo e kuno twin bono to melo memi mewe e kuno non glegle mewo ngani to sin to ko chibu na sile o tava ku o menya makodo e metelem de lo fini dai o na gbodo ayi so gbodo agbara do lo gbe ton to àwọn dede ayi e me amasin ho do mi le dede ama do kele me you know ama eno jogbon ku be ne me do mlo adu ya pe to na bi you know yi ojulo me to do mi na wa be no akon o hojo ho mi do ama no indo ado chance no ni chance ado bo e jiwero famille de me bo grand papa to di ase to ni ne me be o so gbe yan to kokole en titan le ya to gbe yan to titan le ko do ndi bo mi mo kokole e de we no to ama do kan le no na ya maro so kame be no to ama na e gbe o budo nunyo e mi do epo mi do khona do boze mi de daga amo mi de me ro fibo mi do mi mo mi no do ko khama bon nu no wai nu yin nu no jeji ton yi ti o be no blo nlele yo no do no mi fi ne we mi do hon hu met support me le si e na blo iton be yi mo mi le be yi mo mi le de lo e mi a je o amma di nko abi o ko ru nko de lo o ko ru eti alo wa dede lo edo lo ni ne yo e ma ndi wa ni gbede oni ne o ye de du nko ina do yo le be na yi pe ni yo gbe me no do hodo e do ko e mi me le do fi me na do do a o mi le to ke se gbe lo spirituality we no yoro e bro ne ado da ya mi na play mi do mi de o mi do fodunde bo no homlan e we so mi no tion pa kun akonta mi to amon de do tanu mi yan mi do fodunde bo no homlan e tero wi wa we fi mi no gbonde yo ne nu le wi wa mi a nle we na je jiton e ko do nu mi dai do nle we no je jiton mi lo le ba do nu gona bo nu gboje we yin bo me ho do nu mi dai ya fi ne we mi no pe nu le wude ena chede o yi mo mi do ma na do kan o me ko to le gbon o ton se na dede mi gba kan o sise do mo pe ama lo do o dure me to me inu ya abi me lo kun yi duro lo ina kun pohun abi ma wu ne me ya amo do nle bi papata o fofo ne se mo eje do ta va ku pe na gbo wa duro no kan mi yi re o to mo ina le yo e jija ina no mi yi gele o do inu e gbe ton do
o gbelagada si apa we seulement ejeru baby o dogesio ma wa se wa mi aso ke mi jane lo ma wa se wa mina suntana egbeto do ganji waju kam kan suntana o aruna tekpon mi dogbena o gan meton o merako o Jérôme Tangino pegili do veka dagba bra dogberon Loris Davo Yesi kuwa dasraho yesi kuwanya yena si kuba yede na ko ku waje Photo. Safa vajira e mase kachebe Soko viodo zoni kama se gogwe mo Ye vele pagba e na ramawo Yede vele pagba o Jala la sema no kasi etamu imano De kuru to tome no velu tawe Imano ma o kene na bawe Sufugo sala Rene no era baraya pero zutale Kofoto sa Nikolae Nide uni yede vele pagba o Chenjume koni yede vele pagba o Bénéfice aussi bi faut faire finir teme tout le mec qui pond mon dog balagada mi ton no koyen les tites ngbesel mo je do bela so ke mi gbangban gbegbe diro doge si yo e do te gbangban do balagada ji seulement e je do bo joro egbe ton mi le fun ki do mo na me ton e do na do ganji e do na me ton ma do ganji wa o mi ma kan fo ndo mi le pon do mo melele ho mi tout le me nu sa te mi to le e ye o moto mi le do mi le pon ya o ma kan fo kun gbele kun do na me ma no ganji ma moto kun ganji ama keje kun do no me seulement e je do mi mo kan wa na me na ganji sombo awutubodi tuya ko nyako meleyo milefumle gishiro peta osmotona madumdeme ONG sans puto no mo ijulo do eyide ewa agbasa mi to sadu yi gbangban santé pour tous sans puto les masses doivent écrire à votre syndrome oh najina la santé oui mi kwa bo oh ne mi le bo mi lo gaje mi lo azo akulu no nangalo begbe mi na kendo oh afọ nasi tejemeton sunno na fo tejemeton podo e do ran asun yin ton do ran po fun te ka fun ene metile do ye no to azon vovo yin azon yovo no yodo faiblesse c'est lo egbon funu azon yovo no yodo éjaculation précoce do faiblesse c'est lo e we ndo e no fon kan sunu e wen kama fonzon nyonu siru akpate boblo nbi anfokan kan fifona ena we do ita ka bi bono afokan pede ye bo se nyonu kan po won an le fa
tendolo pomme et ni on va y ouvrir faiblesse sexuelle disons éjaculation précoce en fond quand gandi bon à ce point nous qu'on le popo on va le glifo bazoto autant donc azon nous comme vovo bon oui mais là non toi ben non de faiblesse sexuelle ou éjaculation précoce adignement éjaculation précoce viquin non sunu sisimeo bon on y fit de spermatozoïde léon bon y ma no vitalité a et ouais zombo sunu ya na fanasi ate ouais ma vitalité a comment e ma no pe a bon ma wuta e kanji akabe ma sogbe do sinyo me a e ouais no zombo sunu yi kle le gbe pon azon lo poye no ya uton we on viquin le je blood ojine e ouais éjaculation précoce faiblesse sexuelle e ouais comment font donc azon do vovo ni le fofo vovo bon ni ati menu yi oh santé pour tous na camera fidèle comme moi no pa udo bazon pa bono eje bazon pa Carrefour do fe o me e yo mi tro lo po mi an se me se do be na akla e wa fi be fi mi no wa zori alokan mi tale alokan ti 97 25 38 62 64 05 90 83 biwe kale do WhatsApp di de timbe yo do o kiss de timbe no mi o vovo elo yan azon vovo kere azon vovo kere nenyi vovo bon ti menemele ete lo kisi ete lo fibrom na yo wa no bon ye gbon to agiro le yo lo do kisi ye gbon to agiro lo do fibrom mi ti me pele bo mi mamo nyonu o akpo vovo wewe do nyonu bodo nyonu tin ko mi mi na mo no bono eblo échographie fidèle de be non la utérus fidèle de be non la ovaire ovaire wen akpo de no no adisipo ami opo fie ne we azon e ndo pe yo vo no do kiso no no kiso no no utérus me a kiso ye no no utérus me utérus wen vipo ye no do to no kis no ovaire we no yin but de no no adisipo de no no ami opo akpo yo vo no yo do ovaire but ovaire we kan na azin ovaire no do azin but nyon bi no do azin le koklo no do azin gbon nyon bi e wa gbe me fi owe no do azin de ovaire no na ba akpo no na do akpo we no yin ovaire azin de akpo no na e wa yo vo no yo do ovule e wa yo vo no yo do ovule but azin ni on le do azo de no wa nu ovaire do mo akpo do mo be ye ma na azin o ha me amodo yo no single gbe na note azin ne ovaire no na ewe no zombo yo no je glebe ino nyonde wa ba azin po glebe ton no note azon lo ena do abo glebe na note le ni tun lo le azin ti gbo le ovaire ton na ovula akpo do azin a do nyun no do azin le kokuro azin no do azin gbon mo we nyun no do azin gbon ni dion vipo we utérus be no glefi bi eye no jete wa do azon e no do miomo eye vipo o me we no miom no ovaire me a ewe no gbenu melete o to do no vipo lo me ete to do no vipo lo me ete ti le do vipo lo me eye on no pe eye ton vipo me we no bateme bo no jijan lo you no be up in ene but bono eye ka do vipo o me o me na mo do yon de le échographie o e no la utérus myomateuse ça dit que vipo e do ndo gbe de yin miomo bon miomo ka do fini o e no gbe do yon no kuna mo ho a nyonu ona moho ama adogo na gble ndo be ni ono gble adogo ena do adogo lo kan elo mo dudu re epo na osale ka ba adogo na wa yi bo mi o mo de ro fi po o me o eye na ofine bo na teme yu e bo na kiklo e kaka be na oguzu fibrom mi o mlo po we do fibrom ni we no e ma gi bro we ofindo e neri oje mi o mo azon de yo vo yo do mi o mo e je fibrom nema okloa ewe no imio kanflan enu amo yonde lebo adogo no tonu e krabe no vesino ho ede bo ko vidigbe o mio mo we uzu fibro bo chimo bono sien bi edu na ka be do bayi na yi bayi ndo pewe do fongbe me o mi na do ndo pewe bo ndo gbe ye ni o vipo me je kanono eyi ka sepo mi le mi lo kuti ko da podo ma o sian logopo ye sekpo mi o eno vobi ye sekpo mi o eno vobi
Eyo mi akpa kwa tongo jibo nu. Eyo akpa kwa tonji yo azonde timbo yovo no yodo epilepsy bo mi me wile no yodo adigbe si azon ejiwe na no kodo egbe nu mechile mi mo adigbe si azon pepepe o me wi to me mi de mi me wile o me pe ngege wo yovo le quand même ama adigbe si azon yen tanti la santé on do nu mele tegbedo die yeni no desin gege eton no desin taglo eton le me do die do e no do nu me nous y non zéro ne auto taglo eton le me on ye na mo solution na mo afon de yimbo me bi no je pa azon de yimbo taglo me si azon we mi mo gbe to si taglo de ofini on bonu e ma yonu me din abo me ito to yo ni ejan to yen ni o e number 20 le number kan le bono do yen na kan ni ele o de ro pe to we ni be no do yen na nu e ba po o ye no abado taglo me bono do yen do taglo me parce que kan ni ele o ni ton de bodo taglo me bo yo vo no yo do verso sangue dion taglo me on bonu e wa ya bo me de blow shock pomo bo jai vivede bo ya pa do taglo me on wenu e kan e do taglo le me on ye de wa yi hun bo fi fonctionner e ko do nu ye we nde dion bi no ton si taglo me we nu podo alopo no blow she so pon we mi mo do wenu e kan e ne le de o taglo me on ye wa yi hun bo sa di pe ele o bo nu de wa kondo fi apa de po won bi o me on na jai fi me on na jai de oni vide le de be no ji o to we bo vienne le no ya wi avia ben non c'est une salle de réanimation vienne là et pon kaka taglo maison ko no fini bon vienne là wa je susu dio be si fe aton me po won ye no ja ijeji bono ya tibi eyo o alokan me to re yibo bilodo sanputo na do lo ponu ye ble ngona do gamelo gbe adigbe si azon mechele no do nu ye ta no en tun do je kun ya son de bo e do contagieuse o o e be do ki eten me lo e do asitu ewu ofin jan ko popo na po mi ando bo bulu mbi e do ibe e o gabina da taglo me to ko do pa dai hoho me mi ton le no do na ba se bona me fio e me de bi je do me lo lo na be si azon do contagieuse et o alokan me ton le bonu me suta no wa alokan ti o en 97 25 38 62 bon kan gbon ye kan me bona do nu me chile ro jire azon gegere bo mi me no wa so ro we nse sample to le o do pepepe yen lo pono no afi ama yen lo pono no wa so wa parce que yen we directrice o e zo mo no afi donc mi me no wa so ro we nse sample to le o mi no lisa ha son gege lo peto e na che na mi azon de bo e ro peto wo ye ni ton do mi ji e ma do de pe bo mi lo bazun pa e na che ami me mi ton e ro to zo gale Gabon o ya Côte d'Ivoire o ya bo e je mi moji do émission mi ton blame bo je mi yoji bo ja ma si mi ton le iji bo di zanwe o mi to bo e me bi se do mi fe pa mi dilo amoro do ma o di bo mi o de pe aliwo le ma doji wa e no do aliwo keji wa e ya maro ta na wa gbe eposi o me chile mi gbe ton vivo no mi wa e me no ketu lo pon mi ele mi to gberu mi me gale no ajasi to me bi to o me do ka to ta gbe mi to mondo radio la lo gele aye la lo aye me ka poso to me mi do gbe mi me le ro ketu ka me da mari mi do gbe e do po mi gba po da si ton po e gbe ton ya voro e na chen mi ku do te bo ku do me pon ko do ye pan boru ni ihwe de fo